काल और व्यवस्थार परिवर्तन करने विचार कर काल एवं व्यवस्था व्यवस्था केमती परिवर्तन हम मुझे आपण कहि वर्तमान पृथ्वी रे अमेरिका सुपर पावर ए सुपर पावर सबुदिन रहिबो नहीं या परवर्ती रोम है सबुठार सुपर पावर ए प्रकार सब आस पोप ख्रीष्टानी नुहति किंतु ख्रीष्टानी जड़े चेला ख्रीष्टानी जड़े जिहुदी लोक हेबे इस्कारिता जिहुदा जेमति कि जिहुदी लोक ख्रीष्टानी मध्य जिहुदी लोक हेबे बाइबल स्कॉलर माने मत दियंती ही विल बी ए सीरियन ज्यूस सीरियो लोक सीरिया रो जड़े जिहुदी लोक हेबो आ से दानवंश रु आसीबो एई प्रकार मत दिया जाए पोप ख्रीष्टानी नुहे किंतु ख्रीष्टानी रो जड़े चेला काल व्यवस्थार परिवर्तन कथा को कहिबी दिन आसीबो पोप इंटरनेशनल बाइबल सोसाइटी को डाकिबो ए बाइबल सोसाइटी आसो आ तुमे घर घर बुली बुली टका आदाय करी बाइबल सोसाइटी केते दिन पोसिबो बंचेबो एबे तुमे गोटे हिसाब आनो पृथ्वी रे जेते बाइबल सोसाइटी अछि जेते कर्मचारी माने अछंती बाइबल छापिबा पाई केते टंका दरकार अछि गोटे बजेट आनो मु सब एका थरे देई देबी तुमे घर घर भिकारी परी बुली चांदा मागी बाइबल सोसाइटी केते चलैबो बहुत खुशी रे कथा हो जणे लोक ठिया पड़ी सब खर्च देबी बोली कहबा गोटे स्वागत योग्य मात्र मन रखिबो चुक्ति साक्षर हो मु जा कहले सुनबा पड़े इंटरनेशनल बाइबल सोसाइटी वर्तमान किणी नहीं गला पृथ्वी रे सबुठारु शक्तिशाली धनशाली रोम हम अमेरिका परवर्ती समय रे आ वर्तमान बाइबल सोसाइटी को से किणी नेला किछि दिन परे ए बाइबल सोसाइटी आसो अच्छा कहीं 10 आज्ञा कहलो तो 10 आज्ञा कहबे अच्छा विश्राम बार को पवित्र रूपे पालन करुछ कि तुम्हें से विश्राम बार रिबे देखि रविवार बोली लेखो अरे टंका देवा वाला कहूची विश्राम बार रिबे देखि रविवार बोली लेखा हैला ठीक हैला व्यवस्था को परिवर्तन करबाटा से आरंभ हैला आउ किछि दिन परे ए बाइबल सोसाइटी आसो अच्छा बाइबल सोसाइटी वर्तमान बाइबल 66 खंड पुस्तक अछि मार्टिन लूथर बोली जड़े लोक थिले बहु गोलमालिया लोक आमे ख्रिस्टियन लोक माने एकाठी थिबा बेले से दी भाग करि देले एमति की बाइबल मध्ये भाग होई गला वर्जित खंड एपोक्रिफाल बोली रही गला आउ एबे 66 खंड ही बाइबल बोली धरा जाउछि जहा हेलाड़ी हेला से एपोक्रिफाल वर्जित खंड आनी प्रिंट करो पैसा देबा लोक मु तुमर कोन हाथ को लागुची एबे वर्जित खंड आसी बेसी गला व्यवस्थार परिवर्तन केमती होउची हमने देखिबा दानिएल पुस्तक भाववाणी सफलित एबे कोन हला विश्राम बार बदले रविवार प्रिंट हला 25 वर्जित खंड पुस्तक आसी अग्राह खंड आसी बाइबल रे मिसी गला
ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ବାଇବଲ ସୋସାଇଟି ଡାକିବ, ଏ ବାଇବଲ ସୋସାଇଟି ଆସ। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି, ଯଥାର୍ଥ ଉତ୍ତର ଦେବ। ଜଣେ ଲୋକ ଜଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଚିଠି ଲେଖିଲା, ସେ ଚିଠିକୁ ବାଇବଲ ବୋଲି କହିବା ଠିକ ହେବ କି? ଜଣେ ଲୋକ ଜଣ ପାଖକୁ ଚିଠି ବା କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଚିଠି ଲେଖିଲା, ଚିଠିକୁ ବାଇବଲରେ ଆଣି ମିଶେଇ ଦେବାଟା ଠିକ କି? ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ 4ଟା ସୁସମାଚାର ଯଥେଷ୍ଟ। ଏବେ ଯୋଉ ଚିଠି ଯାକ ଅଛି, ପତ୍ର ଯାକ ଅଛି, ରୋମିରୁ ଏଭ୍ରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ କାଟି ଦିଅ। ଆରେ ପଇସା ଦେବା ଲୋକ କହୁଛି ଅଗ୍ରାହ୍ୟ ଖଣ୍ଡ ଆସି ମିଶିଗଲା, ଦରକାରୀ ଜିନିଷ ଚାଲିଗଲା। এই প্রকার ভাবে ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটিব। ଆଉ କିଛି କଥା କହିବି, ଆଉ କଣ ଘଟିବ କହିବି। ସେତେବେଳେ ଭିଡିଓ କନଫରେନ୍ସରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 17 ପର୍ବ 13 ପଦରେ ସେମାନେ ଏକ ମନା, ସେମାନେ ସେହି ପଶୁକୁ ଶକ୍ତି ଓ କ୍ଷମତା ଦେଲେ। ଶକ୍ତି ଓ କ୍ଷମତା ଦେବେ। ପଶୁ କିଏ? ଏକ ମନା। କେଉଁମାନେ ଏକ ମନା? ଏଭଳି ସମୟ ଆସୁଛି, ପୃଥିବୀର ବୃହତ୍ 10 କୋଟି ଶକ୍ତି, 10 କୋଟି ରାଜା ବା 10 କୋଟି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବା 10 କୋଟି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ସେମାନେ ମିଳିତ ହେବେ ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାନୀକୁ ସମର୍ଥନ କରିବେ। ମିଲିଟାରୀ ପାୱାର, ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ପାୱାର, ସେମାନେ ଶକ୍ତି ଓ କ୍ଷମତା ଦେବେ। ଶକ୍ତି ମିଲିଟାରୀ ପାୱାର, କ୍ଷମତା ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ପାୱାର, ସାମରିକ ଅଧିକାର, ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାର, এই 10 ଗୋଷ୍ଠୀ ସେମାନେ ମିଳିତ ହୋଇ ପଶୁକୁ କ୍ଷମତା ଦେବେ। ପଶୁ କହିଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାନୀ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯେଭଳି ତ୍ରିତ୍ୱ ଅଛି, ପିତା ଈଶ୍ୱର, ପୁତ୍ର ଈଶ୍ୱର, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଈଶ୍ୱର, ସନ୍ତାନର ମଧ୍ୟ ତ୍ରିତ୍ୱ ଅଛି। ପିତା ଶୈତାନ, ପୁତ୍ର ଶୈତାନ ଓ ଆତ୍ମା ଶୈତାନ। 12 ପର୍ବରେ ପ୍ରକାଶିତ 12 ପର୍ବରେ ପିତା ଶୈତାନ, ରେଡ୍ ଡ୍ରାଗନ, ଲୋହିତ ବର୍ଣ୍ଣର ପ୍ରକାଣ୍ଡ ସର୍ପ, ତାର ବର୍ଣ୍ଣ ଲୋହିତ, because he was moderate from the beginning, ସେ ଆଦ୍ୟରୁ ନରଘାତକ। ତେଣୁ ପିତା ଶୈତାନ ସର୍ପ, ପ୍ରକାଣ୍ଡ ସର୍ପ, ଲୋହିତ ବର୍ଣ୍ଣର ପ୍ରକାଣ୍ଡ ସର୍ପ, ପଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାନୀ। 13 ପର୍ବରେ ପଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାନୀ, 13 ପର୍ବରେ ଫାଲସ୍ ପ୍ରଫେଟ, ତାହା ଆତ୍ମା ଶୈତାନ। ପିତା ଈଶ୍ୱର, ପୁତ୍ର ଈଶ୍ୱର, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଈଶ୍ୱର ଯେଭଳି 3, ସନ୍ତାନର ମଧ୍ୟ ତ୍ରିତ୍ୱ। କିନ୍ତୁ এই ତ୍ରିତ୍ୱ ସନ୍ତାନର ଦିନେ ପତନ ଘଟିବ। 20 ପର୍ବର 10 ପଦରେ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 20 ପର୍ବର 10 ପଦରେ ଯେଉଁ ଦିଆବଳ ସେମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରାନ୍ତ କରୁଥିଲା, ତାହାକୁ ଅଗ୍ନି ଓ ଗନ୍ଧକ ହ୍ରଦରେ ନିକ୍ଷେପ କରାଗଲା। ସେଠାରେ ସେଇ ପଶୁ ଓ ଭଣ୍ଡ ଭାବାଦୀ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଦିବାରାତ୍ର ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରିବେ। ପ୍ରଥମେ ପଶୁ ଓ ଭଣ୍ଡ ଭାବାଦୀକୁ ନିକ୍ଷେପ କରାଯାଇଥିଲା, ତାପରେ ଦିଆବଳକୁ ନିକ୍ଷେପ କରାଗଲା। ଆଉ ସେଇଠାରେ ତ୍ରିତ୍ୱ ସନ୍ତାନର ପତନ ଘଟିବ, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଦ ଡୁମ୍ ଅଫ୍ ସାଟାନିକ୍ ଟ୍ରିନିଟି। ସନ୍ତାନର ତ୍ରିତ୍ୱ ଘଟିବ। ତେବେ ଦିନ ଆସିବ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାନୀକୁ এই ପୃଥିବୀର ବୃହତ୍ ଶକ୍ତି ଆଉ 10 ଜଣ ସେମାନେ একমনা হয়ে সেই পশুକୁ শক্তি ও ক্ষমতা দেবে। শক্তির অর্থ সামরিক অধিকার, ক্ষমতার অর্থ প্রশাসনিক অধিকার, মিলিটারি পাওয়ার, অ্যাডমিনিস্ট্রেশন পাওয়ার তাকে দিয়া। তারপরে সে
କାର୍ଯ୍ୟ ସେ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ସେତେବେଳେ ଭିଡିଓ କନଫରେନ୍ସରେ ଅନେକଙ୍କ ସହିତ ସେ କଥା ହବ ଆଉ ପୋପ ଡାକିବ। ପୋପ ମହାଶୟ, ଆପଣଙ୍କର ପୋଷାକ ବେଶ ବହୁତ ଭଲ, ପାଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସ୍ତ୍ରରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ। ଗତକାଲି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ, ପ୍ରକାଶିତ 1:13 ପଦରେ ସେ ପାଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସ୍ତ୍ରରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ, ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପଟୁକା ବକ୍ଷସ୍ଥଳରେ ବେଷ୍ଟିତ। ଯୀଶୁଙ୍କ କଥା ଆମେ ଦେଖୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଡିଓ କନଫରେନ୍ସରେ ପୋପକୁ ଡାକିବ, ଆପଣ ପାଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସ୍ତ୍ରରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ, ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପଟୁକା ଅଣ୍ଟାରେ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି, ପରିଧାନ କରିଛନ୍ତି, ମସ୍ତକରେ ଟୋପର, ଇଂରାଜୀରେ ମିଟର ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଶିରୋସ୍ଥାନ ପରିଧାନ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ସ୍ୱୟଂ ହାରୋନ ମହାଯାଜକଙ୍କର ସ୍ଥାନକୁ ଅଳଙ୍କୃତ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ସ୍ୱୟଂ ହାରୋନ ମହାଯାଜକଙ୍କର ସ୍ଥାନକୁ ଅଳଙ୍କୃତ କରୁଛନ୍ତି, ହାରୋନ ମହାଯାଜକ ପରି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସତ କଥା କୁହନ୍ତୁ ତ, ସମାଗମ ତମ୍ବୁରେ ବାଲକୋନି ଥିଲା କି? ବାଲକୋନି ସୋଲୋମନଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ବାଲକୋନି ଚର୍ଚ୍ଚ ଥିଲା କି ଉପର କୋଠରୀ? ସୋଲୋମନଙ୍କର ଗୃହ ମନ୍ଦିର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦତ୍ତ ଜ୍ଞାନରେ ନିର୍ମିତ। ଏବେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ମନ୍ଦିର ସବୁ ନିର୍ମିତ ହଉଛି, ବାଲକୋନି ତିଆରି କରି କରୁଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟର ଜ୍ଞାନ ଅଳ୍ପ ସ୍ଥାନରେ ବେଶୀ ଲୋକ ବସିବା, ଏଇଟା ମନୁଷ୍ୟର ଜ୍ଞାନ। କିନ୍ତୁ ସୋଲୋମନଙ୍କର ମନ୍ଦିର ବାଲକୋନି ନଥିଲା। ପୋପ ମହାଶୟ ସତ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସୋଲୋମନଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଥିଲା କି ବାଲକୋନି? ନା ସମାଗମ ତମ୍ବୁରେ ଥିଲା କି? ସତ କଥା କୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ପୋପ ଉତ୍ତର ଦେବେ, ନା ନଥିଲା। ତା ପାଖରେ ଯୋଉ ପିଏ ବସିଥିବେ ତାଙ୍କୁ କହିବେ, ପୋପ ମହାଶୟ କହୁଛନ୍ତି ସୋଲୋମନଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ବାଲକୋନି ନଥିଲା। ଦେଖ, ନୋଟ କର। ଧନ୍ୟବାଦ ପୋପ ମହାଶୟ, ଆପଣ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ଦେଲେ। ଗୁଡ୍ ବାଇ, ଯାଆନ୍ତୁ। ଦରକାର ପଡିଲେ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଡାକିବି। ତାପରେ ସେ ଆଦେଶ କରିବ। ଆଜିକାଲି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ବ୍ୟୟ କରି ଗୃହ ଗୁଡିକ ନିର୍ମାଣ ଚାଲିଛି। 1000 ବର୍ଷ ଲାଷ୍ଟିଂ କରିବା ଭଳି ମନ୍ଦିର ତିଆରି ଚାଲିଛି। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। କି ପ୍ରତାରଣା! ଆଦ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସେଇଭଳି ଅଟ୍ଟାଳିକାମୟ ମନ୍ଦିର ନଥିଲା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଥିଲା। ସୋଲୋମନଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ସେକିନା ଗ୍ଲୋରି ଉପସ୍ଥିତ ହଉଥିଲା, ସେଇଠି ବାଲକୋନି ନଥିଲା। ଏବେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ମନ୍ଦିର ସବୁ ତିଆରି ହଉଛି, ଆଉ 1000 ବର୍ଷ ଲାଷ୍ଟିଂ କଲା ଭଳି ଘର ନିର୍ମାଣ ଚାଲିଛି। ଯୀଶୁ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରଚାର ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଯୀଶୁ ଭାବୁଥିବେ, ମତେ ଯୋଉ ଛଳନା କରୁଛ, ପ୍ରତାରଣା କରୁଛ, ଦେଖିବି ତୁମକୁ, ଦେଖିବି। ସୁସମାଚାର କାର୍ଯ୍ୟର ବୋଝ ନ ନେଇ, ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟର ବୋଝ ନେଇ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରି ଘର ତିଆରି କରୁଛ, ଆଉ କହୁଛ ଯୀଶୁ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଛନ୍ତି। ଯୀଶୁ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଥିବେ 1000 ବର୍ଷର ଘର ତିଆରି କରିନଥାନ୍ତ। ଯୀଶୁ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ତୁମଠାରେ ନାହିଁ, କେବଳ ଛଳନା ମାତ୍ର। ତେଣୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖିବି। ଆଉ ସେତେବେଳେ କହିବ ତା ପିଏକୁ, ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ସବୁ ଅଟ୍ଟାଳିକାମୟ ମନ୍ଦିର ସବୁ ଅଛି,
बालकनी सब अच्छी 24 घंटा भीतर तार एक तालिका माग टेक्नोलोजी सब बढ़ी थो जो 10 जन प्रशासक थे से बहुत दुर्दांत लोक हिटलर भली लोक नीरो भली लोक समर्थन करते ख्रीष्टारी कहब अल्प केते गोटी मंदिर सेंट पीटर चर्च पेरिस चर्च बेसिलेस चर्च नामी दामी मंदिर गुड़ा छाड़ी दियो सेठी आम लोक माने आमोद प्रमोद करेंगे आउ बड़का अट्टालिका मंदिर गुड़िक 24 घंटा भाग आते जो दुर्दांत राजा मैंने थे पुलिस फोर्स मुतयन करी अट्टालिका गुड़ी को भांगी देवे वर्तमान प्रतियोगिता मूलक घर सब तैयारी आपण अट्टालिकामय मंदिर निर्माण करिवे कि नहीं बालकनी चर्च बनइबे कि नहीं सेटा आपण हाथ में किंतु मैंने जानी रखू सुसमाचार को अग्राधिकार दे गृह निर्माण उपरे आमे गुरुत्व न देउ आद्य मंडली रे से भली अट्टालिका मंदिर नथिला तेणु प्रभु चाहती अहस्तकृत मंदिर आज 2000 वर्ष तलर आद्य मंडली मेषशाला होइथिबा बेले आजिर सांप्रदायिक मंडली चिड़ियाखाना रे परिणत होइछि आद्य मंडली रे स्नेह प्रेम सद्भाव थिला घरे घरे रुचि भांगुथिले प्रभुंकर प्रशंसा करी कालातिपात करुथिले 2000 वर्ष परे ओलोटी जाइछि विकृति हो जाइछि सेथिबाई आमे से आद्य मंडली रो आदर्श निकट को फेरी दिबा आद्य मंडली आदर्श को अनुकरण करिबा और जो द्वारा माने आशीर्वाद पाई शुणुथिली बालक महाशय को ठारू 32तम अधिवेशन यहाँ से कले से जणे करी आसी छंती आसंता वर्ष ठारू हुए तो से बंद कर दे पारंती आपण माने सेटा को निज हाथ को न नेबे काहे से जणे लोक 32 वर्ष कले आपण माने न करिवे काहे कोन तांकर का कर्तव्य अन्य मान को कर्तव्य नाही प्रभु को काम गोटे टीम वर्क जनक द्वारा नुहे टीम सेति पाई आ माने सब बेले चेष्टा करिबा प्रभु को कार्य रे सहयोग करिबा कारण प्रभु को सेवा कार्य गोटे टीम वर्क जा हाथ रे जोटा होची ता करिबा को प्रकृत रे आ माने एक शेष समय अच्छु कहले अत्युक्ति हबो ना पाउल प्रकाश करंती प्रथम करंती 10 पर्व 11 पद रे जेउ मानक समय रे जुगांत काल उपस्थित ए परि जे आम्भे माने आम मानक चेतना निमंते एई समस्त लेखा अछि जेउ मानक समय रे जुगांत काल उपस्थित ए परि जे आम्भे माने आम चेतना निमंते एई समस्त लेखा अछि तेणु आमे समस्त जहा शुणुछे निजस्व करी हृदयंगम करी पालन करिबा प्रकृत रे आजिर प्रचार आगामी दिन रो विचार शेष दिन रो विचार सेटा माने भूली न दिबा प्रभु समस्त को आशीर्वाद करंतु आसंता काली मध्य शेष दिन